Water, the essence of life, flows through the veins of Antique, nurturing its diverse species, economy, and its people alike. Every day, its purpose is appreciated within the Sibalom Natural Park. Sprawling over 6,778.44 hectares of land is the Sibalom Natural Park, a true treasure trove of ecological marvels and rich resources. Nestled strategically beside the Mauit and Tipuluan rivers, the park serves as a vital resource for the community. Sibalom Natural Park, more than 6,000 hectares na siya, is one of the last remaining lowland forest. Magambal ka lowland forest, yung mga forest na siya na below 1,000 meters above sea level. This was established year 2000, April 23, year 2000, proclaimed by President Erap Estrada. Sibalom Natural Park is like a hidden treasure chest within the vast landscape of Antique, where each hectare of land is a glimmering coin of natural splendor and biodiversity. Being a home to 5 flagship species, the Visayan spotted deer, Visayan warty pig, Walden's hornbill, Tarictic hornbill, and the infamous Rafflesia speciosa, the park holds notable tourist attractions in Antique, including the Rainbow River and the Batong Pispis. That's why naging tourist spot ang Sibalom Natural Park because of number one dyan kaya is did dyan na unang nakita nakita ang natawag nga the biggest flower of the world, ang Rafflesia speciosa. SNP is more than just a scenic destination, for it offers a wide range of benefits to various species and communities, particularly for the residents of Barangay Imparayan. Because of nakita sa tourism, ang ginbutangan nila sa mga dalan na ang mga barangay dira. So, amo nang isa gid ka ba dako nga benefit sa mga barangay nga ginbutangan sila sa dalan nga maayo. Mga benepisyo siguro nga na namon na tabo sa amin is nakatugro kang income kasama na mga bantay gubat, mga tour guide like that. It helps provide for the water needs of the town of Sibalom, San Jose, Bilison, even Patnongon, the San Remeo and Amtic. With this gift of nature, however, also comes great challenges. Climate change sila, para sa mga epekto pang naging epekto niya sa may Sibalom Natural Park. Kung remember niyo ang El Nino kang Brigad, yan nanto balbala dito na epekto na idya kay nagkramatay ito mga lesya mura nagkramatay. Halos dira tanan nga mga tao naghahunting kay may mga baboy talunon panadamo. The last nga deer nga na-hunt down dira is 1997. So barely before the proclamation of the protected area. So nadakop nila tong deer mga 1997. So subong wala na sang makita dira nga deer. Mga basura kay kung mag-orient kami sa mga bisita nga sa instance pa lang na-orient naman nga ang andang basura is katunan dagid bring in bring out gate garing kay may dyan mga bisita nga gidraw nga tugas ulo raw nga mati-discipline raw. With these problems, investing in the conservation and promotion of this natural park is not merely an environmental necessity,
but a responsibility that primarily rests on the shoulders of its prominent stakeholders and community. Oo, may regular budget na nasa TNR man eh. So, ang TNR man ang TNR mo na ang prime mover, no? Kag ang in partnership with the LGU. Para sa gamay nga arboretum dito sa babaw. Mga arboretum nga mga native trees nga linubutang lang. In terms of illegal hunting and garbage management, their answer is this. Every month na sa una ang amon meeting gina-point out na sa meeting. So nagauya ang mga hunters nga to na renew ang ilang paminsaron. Subong sila na ang nagabantay dira. Subong nagbalik ng wildlife na sa ila. Ang amon na dira nga setup nga sa every 10 visitors, 2 ka guide. Kaya isa sinamalit, ang isa masunod. Ang tawag nila sweeper, amo na mamulot sa mga basura nga ginahapoy bla. Kag ma-remind nga hindi magapoy sa basura. The Sibalom Natural Park is both a cultural and ecological asset that holds greater value for the future survival, not just only of Antigua, but humanity. This park now becomes our responsibility. What actions will we take? Will we step up to protect its beauty or allow it to vanish into history?